Salam sehat, salam bahagia untuk kita, untuk Bapak Ibu Guru. Mohon izin kami di sini dipercaya sebagai panelis untuk kegiatan kita pada hari ini. Adu gagasan paslon ketua dan wakil ketua OSIS periode 2025-2026 ya. Jadi anak-anak sekalian, kami di sini sifatnya membantu, ya, sifatnya membantu. Kita mendukung apa yang menjadi program dari OSIS di sekolah kita ini. Terima kasih buat Bapak Pembina OSIS yang telah mempercayakan kami untuk hal ini. Baru kemudian di sini kami mengambil peran sebagai moderator juga ya, Miss Nonia, bukan hanya sebagai panelis. Jadi nanti harap suasananya bisa tertib, hening, supaya nanti Anda sekalian sesuai dengan tujuan kita laksanakan ini, supaya Anda voter yang memilih nanti itu yakin dengan pilihannya. Jadi tidak ada lagi intervensi dari kakak kelas ke adik kelas, seperti itu. Jadi Anda murni memilih paslon yang memang benar-benar akan memberikan aksi nyata dalam kepengurusan OSIS di sekolah kita. Benar ya? Oke, jadi jangan ada lagi nanti ditemukan kakak-kakak kelas atau tetangga atau satu marga atau satu daerah. Kita milih yang ini ya, seperti itu. Jadi simaklah beberapa hari kita berjalan, mulai dari penyampaian visi misi hingga hari ini. Perhatikan paslon yang sesuai dengan hati nurani. Benar ya? Oke. Nanti kami akan menyampaikan ada dua sesi. Ya. Sesi pertama itu nanti dari panelis Miss Noni, yang kedua dari saya. Yang pertama ini bagaimana penguasaan kamu berbahasa asing, bahasa Inggris. Yang kedua nanti dari saya itu kepemimpinan. Tapi kepemimpinan ini tidak lepas dari fenomena yang saya lihat keseharian kamu, bagaimana interaksi, koordinasi, pengurus dengan ketuanya, bagaimana dengan MPK-nya, bagaimana dengan OSIS interaksinya dengan siswa-siswa sekalian. Nanti akan muncul di sana. Jadi ini pertanyaan-pertanyaan yang memang real, nyata dalam keseharian kamu di sekolah ini. Saya pikir demikian untuk sambutannya dulu. Baru kemudian yang selanjutnya di sini untuk paslon mohon diperhatikan. Untuk paslon mohon diperhatikan ya. Oke, ada aturannya di sini untuk paslon, mohon diperhatikan. Yang pertama, panelis akan memberikan pertanyaan kepada kamu. Nanti kita mulai aja langsung dari paslon pertama, kedua, ketiga, keempat, dan kelima seperti itu. Kamu dikasih kesempatan menjawab mulai dari panelis mengakhiri pertanyaannya selama 60 detik. Singkat ya, hanya 60 detik. Baru kemudian dilanjutkan oleh paslon yang lain untuk menanggapi, memberikan tanggapan selama 30 detik. Paham ya? Oke. Namun sebelumnya pertanyaan itu ini belum ada beredar kemana-mana. Ini rahasia sifatnya. Jadi nanti kamu akan mencabut nomor di sini dan pertanyaan itulah nanti yang akan ditujukan kepada kamu. Selanjutnya paslon 2 juga diberikan pertanyaan, menjawab 60 detik. Paslon 3 menanggapi, 4 menanggapi, 5 menanggapi, 1 menanggapi. Paham kira-kira? Paham ya? Oke. Saya pikir itu untuk aturannya. Jadi di sini sebenarnya bukan debat ya, adu gagasan ya, adu gagasan. Karena memang waktu yang terbatas. Sebenarnya kalau ada waktu yang cukup kita bisa lagi saling lempar pertanyaan antara paslon di sini. Oke? Satu kata paslon pertama untuk hari ini. Ayo. Nggak usah mikir-mikir, satu kata. Semangat Pak. Semangat. Oke, luar biasa. Tepuk tangan untuk kita semua. Paslon kedua. Percaya diri Pak. Percaya diri. Oke, baik. Tepuk tangan. Paslon ketiga. Bijaksana. Oh, bijaksana. Oke, terima kasih. Paslon keempat. Berani Pak. Berani. Siap. Oke. Paslon kelima.
Malu-malu kayaknya. Bertanggung jawab, Pak. Oke, bertanggung jawab. Oke, baik. Terima kasih untuk seluruh paslon. Bagaimana? Kita mulai aja langsung. Baik. Untuk Mas Noni, kami persilahkan untuk bersiap-siap. Selanjutnya untuk paslon pertama, Anda dipersilahkan ke depan untuk mengambil nomor undian pertanyaannya. Silakan. Oke, baik. Kita lihat bersama. Ini di sini ada pertanyaan nomor 2, benar ya? Pertanyaan nomor 2. Baik. Miss Noni akan membacakan pertanyaan. Selesai membacakan pertanyaan, waktu akan dimulai. Anda bisa menjawab dalam waktu 1 menit. Baik, silakan. The second question. Second question, it is about morning row. Morning row barisan pagi-pagi, ya. Pagi-pagi pulang sekolah dan di depan kelas sebelum masuk pembelajaran pertama. What will you do to make the good row in the morning service or after morning service in front of the classroom? Before first lesson or going home row quickly and without any sound. Baik, waktu kita mulai. Silakan. Okay, thank you, Miss, to your questions. Let us give us a few minutes to discuss about our answer. So our answer is we will improve we will improve the program from Bela Bangsa Division to work more to make row and Oke, baik, waktunya habis. Terima kasih untuk paslon yang pertama. Selanjutnya untuk paslon yang kedua, kami persilakan untuk menjawab atau menanggapi selama 30 detik. Silakan. Okay, thank you, sir and miss. If we are elected, I will to improve Bela Bangsa and give a punishment to student who not discipline. Itu aja? Masih ada? Oke, baik. Waktunya habis. Silakan lanjut ke paslon nomor 3. Waktu sudah berjalan. Silakan. thank you. I will be answer the question. What we will do, we will be give a punishment to a class when the class is not disciplined, and with our discuss we will be give a morning talk to have a punishment for the class who do not have discipline, and always to improve the program. Oke, baik, cukup. Terima kasih. Lanjut ke paslon nomor 4. Silakan. Thank you, Miss and Sir. Now I will say your question. My answer is we are running for student council, president and vice president. We strive to make a change for this.
Oke, waktunya habis. Lanjut ke paslon nomor 5. Silakan. Ya, silakan. Nggak apa-apa. Okay, thank you for the time. We discuss, we will say that we will make a new habit, that we will make a good role in every morning, and if we go to our home, if we not do that, we will get a punishment as usual, but we will give a new punishment that will make student is make very inspired to do that good role. Thank you. Oke, baik, waktunya bertepatan selesai ya. Baik, untuk pertanyaan pertama selesai. Selanjutnya pertanyaan ini akan kamu tujukan untuk paslon yang kedua. Silakan paslon yang kedua, Anda diberikan kesempatan untuk mengambil pertanyaan. Untuk Oke. anak-anak kami yang paslon apa ini, ketua OSIS ini, kalau untuk pertanyaan ini nggak usah menyebutkan thank you ya. Kalau bahasa Inggris nggak usah perlu. Kamu kan sudah diberikan waktu. You have been given the time and the chance. You don't have to say the thank you to us. Just you need more time to explain your idea. Gitu ya, langsung aja gitu. The things that I want to do is like this gitu. Gak usah thank you. Itu mengurangi waktu kalian. Gitu ya. Oke. Feedbacknya yang mau kasih. Ini kan memang penyakit ini setiap pagi sebelum mulai pembelajaran pertama dan juga pulang sekolah. Ini sempat si Dennis itu kemarin ada sharing sama Miss gimana caranya. Jadi untuk kalian memang bebannya itu sangat tinggi ya untuk morning row ini, kembalikannya. So for the morning row, kenapa saya sebut dengan morning row? Ada 3 sebenarnya itu barisannya tadi ya. Sebelum kebaktian, sebelum pembelajaran pertama dan pulang sekolah. So all of the voters have heard what they told. So that is your chance to choose which one you are going to choose your Students Council of Management. Oke? Yang lainnya udah tahu ya? Ya. Ini kayaknya sedikit. Oh ya. Karena orang itu belum sempat. Oke lah, never mind. Oke, baik. Paslon kedua sudah ditekan, boleh ditunjukkan kepada kita dan audiens nomor berapa? Oke, di sini Miss nomor 5 ya. Oke, baik, silakan. Miss Nomi akan membacakan pertanyaan yang nomor 5. Silakan paslon kedua menyimak dengan benar-benar. Silakan. Oke. This is about example of yourself. In bahasa Indonesia means teladan. What will you do to make you and your student council or OSIS management, pengurus OSIS, can be the example for all the members of student council or OSIS in your everyday behavior or attitude? Baik, untuk paslon kedua kami berikan waktu mulai Anda berbicara. Silakan. Okay, what will we do is we will confident. We will do the rules in our school. We not have we have awareness to do our school rules, and we will show ourselves to be disciplined to other students, and we will have a good image. We will improve ourselves so that we not have a bad personality. Thank you. Oke, baik, waktunya habis.
Ini lanjut kami persilakan untuk paslon yang nomor 3 ya. Paslon yang nomor 3 untuk menanggapi. Silakan mulai dari Anda berbicara. The first that we want to do, we will make our program first and do the tours in our school, and we show ourselves to have a discipline, and we have a good personality. Thank you. Masih ada waktu? Mau ditambahkan? Cukup? Cukup. Oke, baik. Paslon nomor 3. Nomor 4, silakan. My answer is we will improve ourselves and we will make our program. We strive to make a change for the school and by building a stable program for our school and we will do rules on our school to every student. Thank you. Oke, baik, waktunya habis. Silakan bersiap-siap untuk paslon kelima. Silakan. Of course, we know that we are only human who makes mistake every single day or every single time in this world. But if we chosen, we know that we are be the role models of this school, especially on OSIS organization. So we will try our best so that we can be a good role for our students in here in SMA Negeri 3. And of course, we start from ourselves first. Oke, baik, tepat dari waktunya. Oke, silakan. Miss Noni. Okay, the example is not both of you ya, Dek ya. The example is for all the management of student council. Seluruh pengurus itu harus jadi teladan. Aduh, sorry, kelupaan. Baik, silakan untuk paslon yang pertama. Silakan. Oke, baik, waktu kami persilakan. Silakan. Oke. Silakan. Mohon maaf ya. Oke, baik, silakan. We will responsive with attitude, self-remind, and image. And the last is give positive impact to school, like greet each other. Thank you. Masih ada waktunya? Cukup? Oke, baik. Tepuk tangan untuk kita semua. Silakan penguatan dari Miss. Iya, sudah saya jelaskan tadi ya. Example of yourself in bahasa Indonesia means teladan. Kelas 10-1 tolong didengar. Kita tidak perlu orang yang banyak cakap. Kita perlu orang yang memberikan teladan supaya kita contoh. So this is the 5th question that I make to you. The example is not from your both of you, bukan hanya untuk kamu berdua. From all of your student council management, untuk semua pengurus. Makanya Miss bilang ini berat. It is really heavy for you. Bagaimana kamu mewujudkannya nanti agar semua pengurus, sampai pengurus, semualah pengurusnya, bukan kamu berdua saja. Kalau misalnya jawaban dari kamu, Dek, paslon nomor 5 itu namanya self defense, nggak boleh gitu ya. Itu penguatan dari saya. Jadi nanti kamu, what will you do to make all of your management of student council be the example of all of the students? Dia aja pengurus OSIS kayak gitu. Dia aja ketua OSIS kayak gitu. Ayo, itu berat sekali ya. Jadi very happy. Ini yang berat-berat memang Miss buat sama kalian. Jadi pertanyaannya bukan kayak Miss nggak berharap jawaban kamu seperti itu, bertanggung jawab gitu. Tapi nggak apa-apa lah. Kedepannya kita akan lihat. All of the students of SMA Negeri 3 Tarutung, you have some kind of thinking that which one you are going to choose from the answer that they have given. Oke, terima kasih Miss. Baik, selanjutnya untuk paslon yang ketiga, Anda dipersilakan untuk mengambil nomor undian pertanyaan. Silakan. Boleh ditunjukkan kepada audiens, kepada panelisnya juga. Oke, nomor 1. Oke ya. Silakan kembali ke tempatnya. Oke, silakan Miss, sampaikan pertanyaannya. The question of number 1. Ya, ini semua applicative question. This is about trash or rubbish.
I think you have known who has been so cruel to make you to collect some rubbish every morning, yeah? So this is the question for you. What will you do to make all of the students realize? To make all of the students realize to put the trash or rubbish, even the very small trash, even the very small trash or rubbish into the dustbin without any comment from the teacher that day. Oke, dapat ya dipahami pertanyaan? Oke, sebentar. Oke, silakan 1 menit mulai dari Anda berbicara. Paslon yang ketiga, silakan. Yuk, silakan. Baik, waktunya sudah dimulai. Okay, thank you. First, we will to make our program like we say, we will make the trash the treasure, and like. And we will do to our friends to always put the trash at the dustbin at in front of our class, and we will make a product from the dust and like that our program. Baik, silakan untuk paslon yang nomor 4 menanggapi. We will to make, and we have my program, and we will implementation to our student, and we will talk to student to recycle our trash. Thank you. Waktunya masih ada, silakan mau ditambahkan sebentar. Paslon nomor 4 masih cukup? Cukup, Pak. Oke, silakan paslon yang nomor 5. Okay, we will make students know that school clean is important because it is for our comfort to when we study at this school. Thank you. Masih ada waktunya? Mau ditambahkan, Kezia? Oke, silakan. So we think that is very crucial for our study. So if our school is clean, our study is good too, and we will have a good score. Oke, baik, waktunya habis. Silakan paslon pertama. Oke, silakan. Waktu sudah berjalan. We will make the student council of office as a role model, and we will give advice to all students that we have to release that if you. Oke, baik, waktunya habis untuk paslon pertama. Silakan paslon kedua. Silakan. Okay, they can realize if we give advice, we will say there is just a simple thing to do. If they do not can do this a small thing, so they never can do a big things. So we will persuade them so that they have awareness to take a rubbish without a comment. We will persuade other students to have awareness. Thank you. Oke, terima kasih. Baik, sudah semua ya? Oke. Tepuk tangan dulu, sepertinya tegang sekali. Oke, terima kasih. Silakan, Miss, membuat. Trash or rubbish? If I am in the morning as your picket teacher, it seems that all of you have known what you are going to do to take the small rubbish in that area. I think you have remembered that, right? Ya, sampah di yang kecil-kecil itu.
Jadi pertanyaan saya, my question, actually, I do not say that you cannot answer. (12 2 atau 12 3? I do not know that you can get the point, the question that I have given to you or not. The question here I have given you is the applicative question that you need to answer, that you will do later in your program. Semuanya berhubungan dengan program. Jangan gitulah jawabannya. Program kami begitu. Semuanya dengan program. Saya mau minta your action. What will you do? Program kami bukan begitu jauh. Jadi mereka pun nanti berpikir kok program terus gitu loh. Gitu ya. Jadi untuk sampah ini, pertanyaan saya sebenarnya adalah bagaimana cara Anda membuat semua siswa ini menyadari bahkan sampah sekecil apapun di situ pernah sering. Sampah sekecil apapun, ambil itu deh, taruh sampah. Tanpa kasih komando atau perintah, bisa dia sadar untuk ngambil even the very small trash can be put into dustbin like that. Itu yang saya tanya. Your action, itu yang saya tanya. Jadi teman-teman yang voters, you can take conclusion later which one you are going to choose based on the question number 1. Itu dia. Ya. Okay, that's it. Baik, terima kasih Miss untuk penjelasan untuk pertanyaannya. Selanjutnya kami persilakan untuk paslon yang keempat untuk mengambil nomor undian pertanyaan. Silakan. Baik, boleh ditunjukkan ke audiens. Oke, ini nomor 3. Oke, silakan kembali ke tempatnya. Silakan disimak pertanyaannya dengan benar-benar. Silakan. Harus disebut dulu kelasnya yang berbicara baru diam ya dek ya. Kelas 10-1 tadi sudah disebut. 12 PMIA 2, 12 PMIA 3 sudah. Okay, the question number 3. Respect for the teacher and the guests. Respect for the teacher and the guests. And the senior actually. What will you do to make all of the students realize to give respect to the teachers, to the guests, and the seniors of you wherever they are, including in the school, in the house, and the environment around. Because we have found so many cases that 10th grade cannot give their respect to the teachers, to the guests, and their seniors. Silakan. We will have implement to our example to our friends and our sister and brother, so we can respect to our senior and our teacher, so we can respect to our student and our friends. Thank you. Waktu masih ada, mau ditambahkan oleh ketua, calon ketua? We will have implementation to our student. If student must have discipline. Oke, baik, waktunya habis. Silakan bersiap-siap untuk menanggapi. Pertama kami persilakan untuk paslon nomor 5. Silakan. Okay, we all know that is culture of SMA Negeri 3 from generation to generation. So we will make that
again, and we will make other or these students persuade. We will know that how we will be respected by other if we not respect other. So Terima kasih. Lanjut untuk paslon yang pertama, silakan. Okay, make the student council as a role model and persuade them to make them realize how important to have culture greet each other. And first we must start from ourselves, the chairperson and vice chairperson, to have greet each other from our teacher and our sister. Thank you. Itu aja. Oke, baik. Paslon yang kedua, silakan. Okay, of course we will give the student a fact. If we want a respect from other, they will give a respect first to their teacher, boys senior, so that it make them realize they must know if they want respect, they really must will respect other first, especially for the teacher, senior, and boys. Thank you. Baik, silakan. Paslon nomor 3. We will make course for our parents, friend, to teach they are how to respect to our teacher, senior, and guests. Because we know this is our culture SMA Negeri 3 Tarutung with one generation. Thank you. Oke, terima kasih. Baik. Sudah ya? Silakan Miss, dikasih. Respect for the teachers and guests. Tadi sudah Miss bilang guests. Jelas sekali guests ya. Ya, tapi paslonnya masih bilang guests. Ya, never mind. Oke, kelas berapa lagi yang mau disebut namanya ini? I will mention your name. And I am not reluctant to do that. To mention your name. Because you are need an attention. Okay, the question number 3, that is the respect for the teacher and the guests. Actually to the senior. Ini Miss ambil pertanyaannya from the case that you have done. Ini bukan hanya 10 grade, 11 grade juga. Untuk culture ataupun budaya itu masuk di apa deh ya, di credit point yang tidak menyapa guru tamu kan gitu ya. Saya masukkan di sini itu untuk credit point. Yang sekarang itu untuk seniornya juga. Ini kelas 11 kemarin dapat hukumannya. Saya tahu itu apa hukuman kamu. Kamu dipanggil kakak oleh titik. Kau usah disambung. Oke. Yang menjadi pertanyaan Miss adalah what will you do to make all of the students realize to give respect to the teachers? Because I have found some students of 10 grade, wherever they are, they do not know their teacher, they do not give respect. They say, good morning Miss, good morning sir, good morning Miss, good morning sir, to all of the teachers, including the canteen worker. Kan ada kan? Iya, itu juga termasuk Bapak Ibu guru deh. Ya. And then to the guests. Yes, itu dari angkatan pertama memang siapapun pasti harus disapa. Kemudian senior. Dimanapun, ini ada penekanannya, wherever they are, wherever the students of SMA Negeri 3 Tarutung are, including in the school, in the house, and environment around. In the market, in the hospital, in the post office, in the police office, etc. Wherever they are. So, your way to make all of the students realize how to do this. So, that is the heavy burden for you actually. That's it. Think about it. Baik, terima kasih. Tepuk tangan untuk kita semua. Oke, untuk yang terakhir, tetap diberikan kesempatan untuk mengambil ya. Silakan untuk paslon yang kelima. Ini pertanyaannya nomor berapa ya? Silakan.
Baik, nomor 4 silakan kembali ke tempatnya. Silakan kami persilakan untuk membacakan pertanyaan. The question of number 4 ya. Ya, ini juga yang viral di sekolah ini. Semua ini yang viral ini yang pernah jadi kayak case. Oke, noisy class without teachers inside. Noisy class without teachers inside. Itu kelas 12 udah senyum-senyum itu. Udah tahu maksudnya itu. Oke. What will you do to make all of the students of SMA Negeri 3 Tarutung realize to keep silent? Ini berat kali memang. To keep silent in the classroom if there is no teacher inside. Okay, we think the first way is OSIS on the class to make they will make the role model that they will be make the class is with no noisy, with a silent, and we think that in this case we all enough to know that we have so many things to do in this school because there is no teacher in this class. That is our chance to make a simple thing that is maybe useful for us, that we can be study for ourselves or with our friends without any teacher, so we can discuss with our friends and we can study well without our teacher on there. So on that chance we can do useful things on the class, so we do not waste our time there. Thank you. Oke, baik, terima kasih. Selanjutnya kami akan persilahkan untuk paslon mulai dari yang pertama untuk menanggapi. Silakan. So we will make a rule about you have to silent in class if there is no teacher in there, and give a punishment if there is still a student. If there is a student still not kept silent in the class. Cukup? Oke, silakan lanjut ke paslon yang kedua. Honestly, I think this is so difficult because I think we need negotiation with leader in the class and OSIS. We need a negotiation, and we will make a punishment to give a punishment to them. If we want to make him aware, we can give some advice. Thank you. Oke, waktunya habis. Silakan untuk paslon yang ketiga. Okay, we will make OSIS in the class to have a role model in the class, and we will make a negotiation with a leader in of the class to make the class to have a silent, and when the silent when the teacher is not in the class, and when the class is not silent, we will make a punishment to class where to make a punish a class like have a morning talk or have to clean the. Oke, baik. Paslon nomor 3. Nomor 4, silakan. My response is we will have action to for student because we know student must silent, and we will change for school, and we will make our student to remember other students, so our school keep silent without teacher inside, and if class not silent. Oke, baik, waktunya habis. Cukup ya? Oke, silakan. Okay, the question of number 4. Tetap juga kelas 11 ya.
Noisy class without teachers inside. What will you do to make all of the students realize to keep silent in the classroom if there is no teachers inside? Ya, ini memang agak berat, tapi if you have the responsible to do this, you must be able to do that. Ya, jadi I hope when there is no teacher in the classroom inside, all of the students can be silent. If you and your students council management can do first and can be the example, and then you can make another program. Punishment saya menarik tadi ya, sama siapa si Jebu ini, ada punishment katanya ya. Oke, kiranya Anda bisa menjalankan ini memang agak berat, tapi kita bisa ambil contoh ya dek ya. Ada sebuah sekolah, satu kelas itu dihuni oleh 25 orang. Kalau kelas 12 sudah tahu itu sekolah yang mana. Kita tidak tahu di situ ada guru atau tidak. Ya, kelas 12 saya sudah pernah cerita ke sekolah mana itu. Paling banyak itu 25 orang satu kelas. Jadi, I ask you to make some kind of program or whatever the name is. What you are going to do if there is no teacher inside and we don't know in the classroom whether the teacher is in or not. Yeah, that is your responsible. It is not heavy, but it needs cooperation of your management. It's not heavy. Ada beberapa pertanyaan itu yang heavy, berat, memang, tapi ini nggak berat. Ya, paslon nomor 2 tadi bilang berat, no, enggak. Ini perlu kerjasama kalian. Di sini nanti teman-temanmu akan melihat bagaimana kerjasama Anda dengan manajemen OSIS, pengurus OSIS lainnya. Ya, oke, that's it. Baik, tepuk tangan untuk kita semua. Adakah yelinya dari paslon pertama? Ada atau tidak? Ada ya? Paslon 2 ada? TS-nya nggak ada ya? 3? Oke, baik. Terima kasih. Kita sudah menyelesaikan untuk sesi yang pertama, luar biasa. Ini merupakan paket yang komplit ya. Jadi selain kita diajak untuk katakanlah fasih berbahasa asing atau bahasa Inggris, kita juga di sini diajak untuk berefleksi sebenarnya apa hal-hal yang terjadi di sekolah kita, apa yang kita harus mulai, apa yang harus kita stop ya, kebiasaan-kebiasaan itu, apa yang harus kita pertahankan. Jadi paslon, pesan dari kami, jika Anda terpilih, ini sudah dimulai dari sekarang, silakan Anda benar-benar berkomitmen ya, benar-benar berkomitmen dengan apa perubahan-perubahan yang Anda akan lakukan nanti jika sudah terpilih di sekolah kita. Intinya akan kelihatan aksi-aksi nyata ya, jadi bukan sebatas visi dan misinya. Oke, siap untuk sesi kedua? Oke, silakan. Makanya saya tadi untuk tesnya saya kasih waktu kesempatan, silakan jika Anda mau kamar mandi, mau mandi, istirahat sebentar setelah pesan-pesan berikut ini. Silakan.